what's up mga idol? Yan, maligayang pagbabalik sa ating YouTube channel. Yan po, nandito tayo ngayon ulit sa bagong baryo. Ayan, mag-update tayo rito sa kaya ni Kuya Mario. Yan, matagal na tayo yung hindi nakapunta rito, kaya samahan nyo ako, mag-update tayo. Yan, syempre bago natin simulan ng video, kung napadaan ka lang sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na at pakipindot na rin ang bell button para ma-update ka sa ating mga video yung ina-upload. Tara, huwag na natin patagalin, let's go! Grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change, I've been making this. A few moments later. Still go, even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range, cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Feel low, you can still go. Ito mga idol, unahin natin tong Travis Scott na Cactus Jack. Ganda na ito, kaso medyo maliit lang siya. Size nito size 8. Yan, size 8. Yan, solid pa to mga idol. Yan, magtahan nyo na to. Ang price nya, yan, 1.8 lang. Okay pa yung ilalim. Buong buo pa. Yan, unahan na kayo rito. Size 8. Tapos 1.8 lang siya. Yan, solid, ganda. Diyan pa yung original insole nya. Tapos ito naman, sunod natin tong Nike Blazer High. Yan, size, ano to, size, yan, size 8. Yan, size 8 to mga idol. Pogi rin na ito. Tapos okay pang ilalim, buong buo pa. Tapos ang presyo nya 1.6 lang. Yan, 1.6 lang. Napakaganda, wow. Tapos ito naman, sunod natin tong another Nike Blazer. Ganda na ito mga idol. Snakes siya, parang snake skin yung pinaka design nya. Ayan, solid pa to. Tapos leather pa siya. Tapos ang price nya 1,650. Ayan, solid pa yung ilalim. Check natin yung size na ito. Alright, yan, medyo malalim. Nike Blazer High. Ayan, leather. Ganda. Yan, size 8.5. Yan, magustuhan itong Nike Blazer na to. 1,650. Tapos ito naman, sunod natin itong pogi na Puma. Mid cut siya. Ganda mga idol. Panalo to. Ito yung suede material tong nasa nyo, pinaka toe nya. Tapos ito leather. Ayan, leather siya. Yan, kompleto pa. Andiyan pa yung original insole nya.
Tapos ang price 1,650 lang. Wow, pogi oh, murang mura na. Size nito size 9. Yan oh, kompleto pa. Andiyan pa yung original insole nya. Ganda oh, pogi nito. Puma suede na mid-cut. Tapos ito naman, sunod natin tong Nike Air Force 1. Itong ganda ng colorway na ito. Tapos size 7. Ayan, okay ping ilalim. Goods na goods pa, 1.4 lang oh. Ayan oh, puntahan nyo na to oh. Panalo pa to, ganda. Tapos ito naman, sunod natin tong Adidas. Pogi na ito mga idol oh. Mahal sa Adidas outlet to. Tapos ang price nya 1.4 lang dito oh. 1.4 lang oh. Goods na goods pa yung ilalim. Panalo pa. Tapos size nito size 8. Yan oh, size 8. Yan oh, magustuhan nyo to. Ganda ng colorway, pogi. Tapos ito pa, another Adidas. Yan, ganda na ito. Ito, panalo rin to. Ganda ng colorway nya. Tapos goods na goods pa yung ilalim. 1.4 lang, 1.4 oh. Panalo to. Ito pa, another Adidas. Yan, napaka solid. Yan, lahat ng pinapakita po natin, mga all goods. Yan, ito 1.4. Yan o. Pang araw-araw, pamorma. Size nito, check natin. Yan, medyo nawala yung size nito. Yan, tingin ko mga size 8. Yan o. Okay pang ilalim, 1.4 lang. Tapos ito naman, Nike SB Dunk. Ganda ng ano nyo, suede material. Tapos size 7.5. Yan, 1.7. Yan o, okay pang ilalim o. Goods na goods pa. Tapos ito naman, sunod natin tong Rocket Boost. Ganda ng colorway na ito mga idol oh. Para siyang ano, army green. Yan o. Tapos okay pang ilalim. Yan o, bumbo pa, 1.5. Yan o, Adidas Rocket Boost. Tapos size 11. Yan o, hindi pa yung original insole nya. Yan, baka magustuhan nyo to, puntahan nyo na agad. Yan, mamaya lagay natin yung address ni Kuya Mario rito sa Bagong Barrio. Yan, 1.5. Ito yung pares nyo. Tapos ito naman, sunod natin tong Puma Roma. Ayan, napaka-pogi rin itong Puma Roma na to. Yan, size nito size 9.5. Yan, kompleto pa. Diyan pa yung original insole. Ang price nya 1.5. Yan o, 1.5. Yan o, okay pang ilalim. Medyo naninilaw lang o. Yan o, pero may pampaputi naman dyan. Yan, Puma Roma. Tapos ito naman, sunod natin tong Nike React Air 270. Yan o, okay pang ilalim mga idol. Yan, 1.4. Size nito size 8. Yan o, size 8. Pogi rin ito. Ganda ng colorway nyo. Yan, solid pa, 1.4 lang. Tapos sunod natin tong Air Jumpman na Nike na React Air 200. Ayan, 1.6 lang to mga idol. Okay pang ilalim mo. Goods na goods pa. Yan, andyan pa yung original insole nya. Tapos size 8. Yan, magustuhan nyo to. Tapos ito, pogi shoes na Pila mga idol. Yan, Pila Italian Heritage. Yan o. Yan, ito lang, sign of usage lang, pero all goods na all goods pa. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos ang price niya 1.2 lang oh. Yan, may konting heel drag lang siya, konting-konti lang to, wala namang gaano. Yan, ba magustuhan nyo itong Puma, ayun oh, Fila. Tapos sumunod naman natin itong ano na to, ganda niya ito. Yan, Nike Air Max. Yan, 1.650, okay pang ilalim. Size nito size, check natin. Yan, size 8.5. Yan o, baka magustuhan nyo to. 8.5, ganito. Pang running, pamorma, pwede. Yan, sunod natin tong Adidas Torsion. Ito, ganda rin ng colorway ito. 1.2 lang to mga idol o. Yan, 1.2 Adidas Torsion. Solid pa yung ilalim. Ganda pa ng colorway nya. Kompleto pa. Andyan pa yung original insole. Tapos size 8. Yan, size 8. Yan, ba magustuhan nyo to. Adidas Torsion. Tapos ito pa, ganda na itong Adidas Yeezy 700. Yan o, size 12. Yan, medyo malaki sa mga size 12 yan o. Yan, 1.6 lang to. Yan, ba magustuhan nyo to.
Yan, sunod naman natin tong napaka-pogi at napaka solid. Yan, Abating Ape na shoes. Ganito. Yan, unahan na kayo rito. Legit na Abating Ape to mga idol. Yan, solid pa yung ilalim. Tapos ang presyo niya 1.4 lang. Yan, unahan na kayo rito. Abating Ape. Bira lang sa ukay to mga idol. Yan, size nito. Yan, size 9.5. Yan yung ano nyo, size tag nya. Yan, nandyan pa yung original insole nya. Yan, unahan na kayo rito. Abating Ape, 1.4 lang. Solid. Tapos ito, sunod naman natin tong Puma. Pogi shoes. Pogi rin na ito. Ganito. Embroid pa siya. Yan, ganda yung ano nyo. Pamorma, pang araw-araw, pamasok. Yan, sa trabaho. 1.5 lang to. Solid to. Tapos size 7.5. Yan, kompleto pa. Diyan pa yung original insole nya. Tapos ito yung pares nyo. Goods na goods. So, ganda po. Solid pa. 1.5 lang. Tapos ito, sunod natin tong Adidas. Pogi rin na ito. Ganda. Leather siya mga idol. Puting-puti pa. Malinis pa. Tapos yan, goods pa yung ilalim. 1.4 lang. Tapos size nito size 7.5. Yan, baka magustuhan nyo to. Pogi pa. Ganda. Leather. Patent leather. Yan, medyo makintab. Yan, okay pa yung ilalim. 1.4 lang. Tapos dito naman tayo sa kabila. Ito mga idol. Ayan, napaka solid din na ito. Cordura. Anong brand to? Check natin. Check natin kung anong brand to. Ayan para siyang X-Step. Pero ang ganda Ayan ano siya? Para siyang Japan brand yan In-check. Yan sa mga nakakalam nito mga idol Ayan, ang price niya 1.5. Size nito size 7.5 sa US. Ayan Cordura pa siya. Solid pa, 1.5 lang. Tapos ito, sunod natin tong yan, leaning. Yan, ganda rin ng leaning na to, pang running. Yan, kompleto pa. Diyan pa yung original insole nya. Tapos ang price 1.2 lang Solid pa yung ilalim. Tapos size 8. Yan yan, legit na leaning. Yan gaang lightweight. Panalo, 1.2 lang. Ito, sama na rin natin. Ito, ganda rin na ito. Ang ganda ng forma. Ano siya? China brand. Ayan yung brand nyo. 7-PA. Yeah, size 7.5. Ganito. Ganda ng forma. Para siyang X-step na forma. Ayan Yan yung brand nya. 7-PA. Ayan ang price nya 1.5. Tapos ito naman, sunod natin tong New Balance 996. Ito, mga classic na New Balance to mga idol. Diyan pa yung original insole nya. Yan, minimal heel drag lang siya. To, wala naman gano. 1.2. Yan, New Balance 996. Size nito size 9.5. Ito naman, sunod natin tong yan Blower. Yan, Blower USA. Branded shoes to Yan, sa mga nakakaalam na ito. Ganda na ito. Ayan, leather pa siya. Tapos, yan 950 lang to mga idol Blower. Yan, Blower brand. USA. Yan, sa mga nakakalam. Size nito, size 9 sa US. Yan Tapos ito naman, leaning. Yan ganda rin ng leaning na to. Running shoes. Wow. Size 8. Yan ganda, forma rin yan ang price. Yan murang-mura lang, 950 lang leaning. Ganda solid, 950. Tapos ito naman, napaka-solid din na RK Ganda ng niya, para siyang Nike Air Max yung pinaka niya, kalahati niya. Pero RK brand, size 7.5. Yan, okay pang ilalim, 1,100. Yan RK. And ito naman, Under Armour. Ayan Yan, okay pang ilalim, minimal heel drag, toe drag lang siya, pero all goods pa. 1.2. Ayan, 1.2. Under Armour, size 8.
2,000 years later. So yun nga mga guys, dito ko na tatapusin natin vlog update sa kuya ni Kuya Mario sa bagong barrio, Caloocan City. Yan po, may mga bagong stock sila kaya punta na po kayo rito. Yan, maraming salamat ulit sa inyong pag-antabay. See you next vlog at bless. Peace out. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna